Para kadikiti agdamdam mag-update ti presyo gold. Nagdakkel ti nagbabaan na. Di na udi nga nagdamag tayo kat 466.5 dirhams ti per gram. Datta bimagsakit ti 433 dirhams per gram. Slamot pantin nga pababa inaldaw. Dagiti agpagpagatang nangatot palitan ti peso to dirhams datta 16.30. Isu nga namnamain nyo nga nangina no agpadala kayo ti peso to dirhams ta ti amok every 1,000 kat adda ti charge na. Isu nga idamag yu digita remittance dita no mano ti charge da. Tapos no nagatang kunton, urayan nyo latan nga maiyawid ko tapno awan tax na. Wow. Yung no kayat yumot nga ipadalak ti DHL at dati charge da. Depende ti dagsen na kundi kinadakkel na. Tapos depende din ti presyo na. Tapos no dumanon dita Pilipinas kat at dapay ti i-charge ti Bureau of Customs nga 20% ti price da jay item. Lima ka iti gold ngumina iti agpadala. Mayat ko man no pinasahuran nak jay amok tapno dati pagsupusop ko. Pusik da nga tao. Di pay lagkeus. Dinadagsen problema, adag dito'y nga pagsanggi.